वेलकम बैक व्यूअर्स, ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था ये मेडिकल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, तो एक बात मैं हमें क्लियर कर दूं कि ब्लड प्रेशर सबके पास होता है, हर एक के पास ब्लड प्रेशर होता है, तभी दैट पर्सन इज लिविंग। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिसको हम हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हम आज इस चीज़ पे बात करने वाले। इससे पहले मैं पोल का सवाल रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या सब्र का फल मीठा होता है, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप लोग हमें कॉल करके दे रहे हैं और हमारे पास मौजूद हैं डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, JPMC में भी होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर सैयद हामिद शफकत साहब। इनको वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। हाँ, मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पूछना है सर। रिटायर्ड लोगों का तो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो काम करने वालों का होता ही नहीं है सर, माशाल्लाह। अब मुझे सर सबसे पहले ये बताइए कि जब हम सब्र नहीं करते तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो आप हमें बताएं कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, हाँ या नहीं? हमारा पोल का सवाल है जी आज। सबसे पहले तुम बताऊँ कि लफ्ज़ सब्र के मायने, हाँ, ये अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू में इसके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ उससे जो कि अरबी में इसके मायने हैं। हमारा मतलब ये सब के मायने ये हैं कि बस मजबूरी है, चुप के बैठ जाओ, सब्र कर लो। बिल्कुल गलत है। इसके तकरीबन कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल हुआ है। कहीं है स्टेडफास्ट, यानी कि डट जाओ, परसिवियर्स, मेहनत करो। कहीं तो ये इसका मतलब सब्र के मायने ये है। सब्र के मायने ये नहीं कि चुप करके डर के बैठ जाओ, एब्सोल्यूट बिल्कुल है ही नहीं। इसके मायने है स्टेडफास्ट, परसे यानी मेहनत करो, कोशिश वो करो, डट जाओ और कायम रहो, इसके हैं। और अल्लाह ताला ने जो कहा है ना, अल्लाह में साबरीन, तो वो है। ये एक जगह कहीं नहीं है कि हम लोग, एक तो ये तो सब्र जिसके में ये फ़र्ज़ कीजिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ। हाँ। फ़र्ज़ कीजिए मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, सही, और नहीं बन रहा। एक तो अरे मैं सब्र करके बैठ जाओ, बस क्या। एक ये है कि नहीं, मैं आप उसे उसके लिए काम करें, मेहनत करें। बिल्कुल, हाँ। ये मतलब है सब्र का। तो सब्र का बल मीठा यकीन होता है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सब्र, जब तक कि आप सब्र मतलब ये कि आप एंडेवर नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश आपको मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली। अब आप सिर्फ टोटली ये सोच के बैठ जाए कि हम सब्र कर लेते हैं, नसीब में होगा तो जी मिल जाएगा, वेरी रॉन्ग अप्रोच। दूसरे एक बात ये है कि सबसे बड़ी जो कि हमारी इस वक्त जैसे कहते हैं कि तफक्कुरात और परेशानी, और उसकी वजह वो ये है कि हम उस चीज़ को हासिल की कोशिश करते हैं जिसके हम अहल नहीं हैं। सबसे पहले इंसान खुद देखिए, मैं इसका अहल हूँ कि नहीं हूँ। सही, या अगर अहल नहीं तो अपने आप को अहल बनाए, बिल्कुल, लेकिन स्टैंडर्ड पे लाए, where you deserve it। बिल्कुल। अब आप ये है आम ये वो देखा है कि नंबर अच्छे नहीं हैं, अब सिफारिश करवा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो अब बताइए फिर आप तो परेशान होंगे ना। आपके जहन में डिप्रेशन होगा, आपके जहन में आपको तकलीफ होगी। मैं कहता हूँ कि बजाय इसके आप ये करें, मेहनत तो करें और अगले साल बैठ जाए, अच्छे नंबर ले ले। और तो इसलिए बेटे मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो एक माहौल है उसमें हमारी ट्रेनिंग ये नहीं है कि हम मेहनत करें, हमारी ट्रेनिंग ये है कि हम और तरीक़ों से इसको हासिल करें। और इसकी बुनियाद मालूम है किस चीज़ से पड़ी है? कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम। देखिए, हुआ ये कि मैं एक कॉलेज में हूँ और मैंने इतने नंबर लिए और कोटे में मेरे कम नंबर वाले को उसको नौकरी मिल गई। हाँ। शुरू यहाँ से होती है ये कि मेहनत के अलावा फिर ये होता है अच्छा। पर सब्र में यही तो है ना डॉक्टर साहब, जहाँ हमारे साथ ज्यादती होती है फिर हम उस पर सब्र करना जो है ना वो बड़ा अजीब, हम लोग को बुरा, हम लोग को लगता है हम क्यों सब्र करें ज्यादती पे। बिल्कुल तुम ठीक फरमाया। हाँ। कि आप देखिए ना कि अब वो सोचता है कि भाई पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, और चीज़ें करनी पड़ेंगी।
हाँ, اور وہ ایک ڈسپوائنٹمنٹ کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے, میں نے اتنا پڑھا, میں نے اتنا کیا, میں نے اتنی محنت کی, تو مجھے یہ ملا کہ آج وہ مجھ سے کم مارکس والا وہاں پہنچا ہوا ہے. تو یہ آپ کے اندر آتا ہے, بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, پھر آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. آپ کے ملک میں جو کہ دو چیزیں, ایک تو یہ کہ یہ اور طریقے استعمال کرنا. صحیح. اچھا سر, اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک کال موجود ہے کافی دیر سے, ہم کال ذرا چینج کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف صاحب, گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ. کیسی ہیں بیٹا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, شفقت صاحب, جی جی, اور یہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے دادا سے لے کے ان کا علاج تک انہوں نے بالکل جب ینگ تھے اور میں بہت چھوٹا تھا جب ان کا علاج کیا تھا, اور الیکٹرو کارڈیوگرام مشین پہلی بار میرے گھر پر آئی تھی جس کو 5 آدمی اٹھا کے لائے تھے. تو یہ اس زمانے سے پریکٹس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور میرے بارے میں بھی جو میری فیملی ہسٹری ہے وہ سارے کارڈک پیشنٹ ہیں. سب سے پہلے میری بیماری ڈاکٹر صاحب شفقت صاحب نے ڈائیگنوز کی تھی, اور آج تک میں اس سے مستفید ہو رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی فزیشین ہیں کارڈیولوجسٹ وہ ریٹائر نہیں ہوتے. آپ کیوں ریٹائر ہو گئے؟ آپ تو ماشاءاللہ نبض رکھ کے بتا دیتے ہیں, نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں, بلڈ پریشر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کی کارڈک پوزیشن کیا ہے. اور میرے سامنے کئی تجربے آپ کے گزرے ہیں, اور آپ کی تعریف تو کی نہیں جا سکتی, اتنی تعریف ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. آپ کو ریٹائر نہیں ہونا چاہیے. آپ پرائیویٹ کلینک کر رہے تھے ڈیفینس میں, وہ بھی آپ نے بند کر جی نہیں بند نہیں کیے. کر رہے ہیں نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں ریٹائر ہو گیا. نہیں, جنہا سے ریٹائر ہو گیا, جنہا سے. دیکھیے یعنی کہ یہ غلط بات. آپ سے بہت عقیدت ہے مجھے, میں نے صرف اسی لیے فون کیا ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زندگی دے اور مزید لوگوں کی رہنمائی فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف صاحب, اب آپ نے کال کر ہی لیا تو پول کا جواب بھی دے دیں. پول کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہے, بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ راضی ہو جائے. جب اپنی قسمت پہ راضی ہو جائیں گے تو صبر کی نہ کسی چیز کا اس کو غم ہی نہیں رہے گا. یہ بھی ہے پوائنٹ. ٹھیک ہے جی, چلیں, تھینک یو سو مچ فار کال یو سر, تھینک یو سو مچ. اس کا دیکھیے ایک بڑا انگریزی کی ایک پرانی مقال ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ. آپ کوشش کریں جو مل جائے اس پہ آپ, لیکن ہوپ فار دی بیسٹ, ورک یور بیسٹ. اپنی ایکسپیکٹیشن چاہے لو رکھے لیکن اپنا بیسٹ ایفرٹ دیں. ایبسلیوٹلی یہ ہے. سر ایک نا بریک کا وقت ہو گیا. اچھا بالکل معلوم ہے, چھوٹی سی بریک ہے سر جی, چھوٹی سی بریک ہے. ویورز, ہمارا پول کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, ہاں یا نہیں؟ اس کا جواب آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں بلڈ پریشر پہ, کہیں نہیں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.